Pozdrav drugari, dobrodošli u nov tutorial HTML i CSS-a, Račke ovde i danas ćemo uvoziti slike na našem web sajtu. Pa da krenemo od pokretanja Sublime Text 2. Kao što vidite ima neki link ovde, ajde zapamtit ću, vidjet ćemo šta je to. Aha, to je tekst, ajde linkovat ćemo ga prvo. Kako su rekli, ide se href, pa ide link, ovaj link ide između i ovo ćemo izbrisati, URL linka i ovde tekst linka, nastavit ćemo koji je ovo link, znak pitanja, ctrl+s, da vidimo kako to izgleda. Koji je ovo link, kad kliknemo, otvara se naša slika kako napraviti pop filter za mikrofon. Sad, ako hoćemo tu sliku da umjesto linka bude na naš sajt, uradit ćemo ovako. Znači, brišemo, zapatit ćemo samo link, kopirat ćemo sa copy i brišemo. Taj tag je img tag, znači ide img, src, source, odnosno izvor odakle uzimamo sliku. Između navodnika se stavlja izvor, znači može da bude sa računara, odnosno sa servera, ili da bude link sa određen link kao što ćemo mi koristiti ovde, znači to je naša slika. Zatim ide alt. Šta znači alt? To je jedna opcija, ako se slika u nekim slučaju ne pojavi, šta da piše? Mi ćemo pisati izvinite, nema slike trenutno. Šta je? Aha, to je to što se tiče slike. Sada ćemo vidjeti šta će izaći kada je tu radimo. Naravno, zatvara se tag. Kao što vidite, evo je slika. Kako napraviti pop filter za mikrofon, ona je na našoj stranici. Sad vidimo šta se desi ako se recimo promašćava. Ako nema ctrl+s, ako nema source-a, kao što vidite, izvinite, nema slike trenutno. Idemo back. Vratimo kako je bilo, da vidimo kako izgleda. I evo je slika. Šta možemo još raditi? Možemo podesiti njenu visinu i njenu širinu. To se radi tako što se pre ove zatvorene piše HEIGHT, što znači visina, jednako, pod navod zapiše se u pikslima, mi ćemo reći 150 recimo i kopirat ćemo i napisat ćemo VIDTH, isto samo pored, umjesto H ide VIDTH, širina, VIDTH, ctrl+s i F5. Kao što vidite, slika se smanjila, ali izgubila svoj kvalitet. Zašto? Zato što ako je smanjujete, morate smanjivati u procentima. Znači, ako je 1920 puta 1080, ne možete staviti 100 puta 100 i da vam bude isti kvalitet. Isto tako, ako povećavate, ne možete povećavati, a da mislite da će kvalitet ostati isti. Šta tu ima? Aha, sad uvoženje slika sa računara. Ajde izbrisat ćemo. U stvari nekakav vidite i HEIGHT. Kako se to radi? Umjesto URL, to je ovo, u source-u, to se briše i stavit ćemo ovdje kako se naša slika zove. Naša slika se zove Račke tut. I da imamo ekstenziju samo, evo, piše JPEG, da imamo tačnu ekstenziju. To je ekstenzija .jpg. Znači zove se Račke tut.jpg, ctrl+s, da imamo šta će izaći sad. F5, kao što vidite, evo Račke tutorial smanja slika, ali da bude u normalnoj veličini. Izbrisat ćemo to i ovo, višak. Kao što vidite, evo u punoj veličini ta slika, Račke tutorial, to je naš logo. Sad ako hoćete smanjiti u procentima, idete vidite H, recimo jednako 30% i HEIGHT jednako 30%, ctrl+s. Kao što vidite, smanjili smo za po 30% njene širine, njene visine i slika je ostala u svom formatu 1920 puta 1080, to je 16:9 format i uopšte se nije izgubila na kvalitetu osim na njenoj veličini. Ako hoćemo da povećamo recimo 300%, ctrl+s, vidite da se gubi u kvalitetu slike, slike je veće, ali gubi se u kvalitetu. Kao što vidite, Račke je tu.
I to bi bilo to što se tiče linkovanja